закон. Исполняйте закон. Bielorrusia, posiblemente el país más tranquilo, seguro y estable del área postsoviética, un país donde nada hacía prever que sucediera algo políticamente remarcable, entró en verano de 2020 en una crisis política sin precedentes, después de que las elecciones presidenciales del 9 de agosto arrojasen un resultado de más del 80% de los votos a favor del presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994. El resultado fue considerado fraudulento por una parte significativa de la población, saliendo a las calles para mostrar su desacuerdo, lo que provocó disturbios violentos con las fuerzas del orden que dejaron al menos 4 manifestantes muertos y centenares de heridos de gravedad, incluidos 100 policías. Durante aquellos días hubo algunos capítulos de manifestantes violentos, pero la avalancha de vídeos de agresiones policiales, algunas de una brutalidad injustificable y desconocida en Bielorrusia, provocó una ola de manifestaciones contra el abuso policial aún mayor y dio comienzo a un pulso entre el gobierno y la oposición que habría de durar meses. Desde agosto, decenas de miles de personas han continuado manifestándose cada fin de semana en las calles de Minsk y de otras muchas ciudades bielorrusas, pese a la amenaza muy real de ser detenidos y condenados a no menos de 15 días de arresto. Entre los manifestantes encontramos perfiles de todo tipo y de todas las edades, pero las reivindicaciones son mayoritariamente dos: repetición electoral y fin de la represión violenta. И показывать свое несогласие с тем, что здесь происходит. Мы всего лишь хотим каких-то обычных, нормальных, демократических вещей. Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы с нами стали разговаривать, чтобы в итоге были проведены честные выборы. Еще полгода назад мы не могли даже представить, даже 2 месяца назад, что будет происходить то, что сейчас происходит, что будут выходить столько людей на улицы. Поэтому мне кажется, что нам нужно продолжать делать, что мы делаем, выходить, показывать свое несогласие. Мы выходим проявить солидарность, показать, что мы не какие-то небольшие там проценты, которые там альтернативно думают, что у нас здесь большинство, и мы вместе. Надо разговаривать с президентом, с тем, что он должен разговаривать с народом, понять мысль народа, он должен услышать народ и то, что признать свою нелегитимность. Диалога он не хочет, потому что он боится этого диалога, и ему это не нравится. Ему не нравится то, что люди собрались y показывают свою мощь. Entre los manifestantes, la falta de un ideario político común es evidente. El poder ha decapitado el liderazgo y todas las cabezas visibles están encarceladas o fuera del país. Así, los manifestantes no parecen tener una ruta política más allá de la salida del poder de Lukashenko. Pero también es verdad que no hay en estas multitudes una ansia de ruptura total con la realidad política bielorrusa, como sí había en las calles de Kiev en el invierno de 2013. Y es que en las manifestaciones de Minsk no se ven banderas de la Unión Europea, la OTAN o Estados Unidos, como sí era habitual ver durante las protestas de Maidán. Ni tampoco los manifestantes portan armas blancas, de fuego, bates, escudos o cascos, ni crean barricadas u ocupan edificios públicos, como sí ocurrió primero en Kiev y luego en Donetsk y Lugansk. La única bandera que puede verse aquí es la que fuera oficial de 1991 a 1994, blanca, roja y blanca, y que luego el presidente Lukashenko cambiaría por la antigua bandera soviética, de la que simplemente se eliminó la hoz y el martillo. Para las autoridades, en cambio, las manifestaciones son un claro intento occidental de derrocar al gobierno legítimamente elegido. Para el poder, los manifestantes son meras marionetas de potencias extranjeras, muy especialmente por parte de sus vecinos del oeste, los países bálticos y Polonia, que llevan décadas apoyando abiertamente a los movimientos opositores bielorrusos. Мы можем смело говорить о том, что впервые в своей истории Республика Беларусь проходит по сценарию цветной революции. Причем цветной революции, которая организуется внешними силами и координируется из Литвы и Польши, прежде всего, при поддержке Соединенных Штатов Америки. В Беларуси произошло то, что главные идеологи, которые сегодня занимаются мировой политикой, решили провести еще один эксперимент. Многие заблуждаются, кто думает, что главная цель была Беларусь либо Лукашенко. В геополитической игре идет
одна борьба – как можно ближе подойти к России. Поэтому здесь Запад, в первую очередь Америка, против России. А Беларусь является той страной, которая ближе всех дружит с Россией. И поэтому вот эти главные идеологи решили сделать смуту здесь, чтобы еще одну точку, как вот в Украине, в Грузии, в Молдове, в Киргизии, да, создать такую ситуацию. И чтобы, самое главное, привести к власти марионеток, которые будут послушны Западу. Por su parte, los manifestantes aseguran no estar en las calles por cuestiones geopolíticas o por el histórico enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Kremlin. Мне кажется, запрос у людей, которые выходят сейчас, не на поиски выхода из кризисной ситуации, там, международной какой-то, а скорее это запрос на уважение. Люди выходят безотносительно там мыслей о роли России, там, Евросоюза, еще чего-то. Люди выходят, потому что надоело терпеть хамство, надоело терпеть ложь в лицо. Мы хотим дружить и с Востоком, и с Западом, и с Югом, и с Севером. И мы хотим просто жить в свободной, красивой стране. Сейчас в России очень сложная ситуация, потому что либо поддерживать Лукашенко, либо потерять народ Беларуси. Muchos de los manifestantes coinciden en una cosa: no habrían salido a la calle de no haber visto episodios de violencia policial, algo que causó un profundo impacto en la tranquila sociedad bielorrusa. Episodios como el del joven Mirón, de 17 años, y su padre, un respetado médico bielorruso. Mirón fue arrestado la noche del 10 de agosto cuando regresaba a su casa sin haber participado en ninguna manifestación, y pese a ser menor de edad, fue detenido durante horas, algo que contradice la ley bielorrusa. Suddenly, when we were crossing the street, two vans came along and people in masks and in black jumped out of them. One of them had a rifle. I remember that. We were very scared. Su padre, que acudió a comisaría a recoger a su hijo, fue detenido junto con otros padres a las puertas de la comisaría. They asked us to undress, and we undressed and standing naked on the knees, hand behind the back and face to the ground, and our women stood nearby. Ambos fueron liberados, Mirón tras 24 horas y su padre tras 3 jornadas, sin cargos ni explicación alguna. Когда людей необоснованно обстреливали резиновыми пулями, забрасывали светошумовыми гранатами, сотни людей получили ранения. И это проходило каждый день, и люди все равно выходили. За 3 дня в тюрьмах оказалось около 8 000 человек. Не были готовы, они думали, мы задержим 1000, 2, 3, может быть, по всей Беларуси это все успокоится. Uno de los episodios más oscuros vividos durante esta crisis fue el asesinato a golpes de Roman Bondarenko, a quienes asaltaron hombres encapuchados. Tras golpearlo salvajemente, lo metieron en una furgoneta sin placas, como las que usa la policía durante las manifestaciones, y horas más tarde fue abandonado en un hospital donde murió por graves contusiones cerebrales. El terremoto social vivido en Bielorrusia ha hecho reaccionar a los sectores afines al gobierno. Agrupaciones como el Comité de la Juventud Republicana, heredera de las Juventudes Comunistas de la URSS, coinciden en la necesidad de reformas, pero no en la vía elegida por los manifestantes, que en opinión de las estructuras del poder solo busca la destrucción del sistema actual, pero sin ofrecer un plan de futuro. Если мы будем быстро реформировать, от чего-то отказываться, строить что-то новое очень быстро, в первую очередь будут страдать от этих экспериментов сами люди. Поэтому, вобрав все лучшее из советского прошлого, модернизируется потихонечку система, и от многого мы с течением времени, конечно же, отказываемся для того, чтобы построить новую, современную Беларусь. Я думаю, что, конечно, нужны реформы, необходимо. Потому что мы увидели, что это тоже часть общества, которая недовольна. И надо с ним считаться тоже. Поэтому лично мое мнение, что надо идти на диалог, надо находить те пути, которые остановят конфронтацию. Этот диалог может проходить только с силами, которые, во-первых, имеют легальный статус в стране, то есть зарегистрированы официально, и, во-вторых, которые заинтересованы в поисках компромисса, в заинтересованном диалоге в интересах всего общества в целом.
Las muestras de apoyo a las autoridades han sido en las calles notablemente inferiores a las de la oposición. Grupos de menos de un centenar de manifestantes salen semanalmente a las calles para mostrar su apoyo al presidente, lo que no deja de ser sorprendente en un país que supuestamente votó en más de un 80% por renovar su mandato. Estos grupos, una extraña mezcla de nostálgicos del comunismo y ultraconservadores cercanos a posiciones religiosas ortodoxas, no son una representación real de la gente que está a favor de conservar el actual status quo, ya que una parte importante de la población, que no tiene por qué simpatizar forzosamente con el presidente, prefiere mantener el estado de las cosas frente a la incertidumbre que supone un cambio drástico en el poder. Pero para aquellos que desean un cambio en la política del país, la presión no es solo policial, sino también judicial y social. Alexandra, medallista olímpica, campeona mundial y europea de natación por Bielorrusia, una figura muy conocida en el deporte del país, publicó en sus redes sociales su apoyo a los manifestantes, lo que le ha costado amenazas personales y pérdidas económicas para su escuela de natación infantil. Во-первых, да, меня считали как врага народа, предателя, как меня только не называли в целом. На данный момент несколько школ не подписали со мной договора аренды для моей спортивной детской школы. У нас уже создан в стране фонд солидарности, который помогает людям, и реально помогает. И даже создан специальный спортивный фонд, где люди, которые пострадали из-за своей позиции, тоже имеют право обратиться и, скажем, получить помощь. Pavel es el propietario de una de las tiendas que comercializa simbología opositora, simbología que se ha convertido en el centro de la protesta y que, con la ley en la mano, no incumple ninguna normativa vigente. Aún así, su establecimiento ha sido cerrado por las autoridades, que aseguran que el local incumple las normas de seguridad. Когда ты, по мнению власти, в чем-то провинился или что-то сделал не так, то на тебя направляют команду ФАС. Просто фактически все государственные службы, которые могут как-то тебя проверить, к тебе направляют. В нашем случае, вот мы сейчас не работаем, поскольку пожарная инспекция нашла там, в кавычках, многочисленные нарушения. La prensa, considerada como opositora, aquella que no está bajo el control directo del Estado, también ha sufrido una importante presión policial y penal. Varios de los periodistas de esta redacción han pasado 15 días en prisión, detenidos mientras realizaban su trabajo pese a estar todos oficialmente acreditados. Теперь их задерживают еще на сутки, их приравнивают к участникам акций, то есть свидетелями являются сотрудники милиции, имена которых изменены, которые выступают закрытым лицом в балаклавах, и их показаниям судья верит, их и решение суда основывается на показаниях вот таких вот свидетелей. Otros periódicos, también considerados opositores, han tenido mejor suerte, como Новый час, la única publicación del país en idioma bielorruso, y que pese a varias amenazas de cierre de publicación, continúa saliendo a la calle. Газета пока выходит, хотя каждую неделю мы не знаем, пустят ли нас в распространение. Каждую неделю несколько часов где-то там наверху решают, можно ли нас пустить. Но, видимо, пока считают, что мы слишком незначительны, и, кроме того, белорусскоязычны, чтобы нас не пускать. Las raíces del conflicto bielorruso penetran en esta tierra, el Memorial Kurapati, a las afueras de Minsk, donde durante los años más duros de la represión soviética, la llamada Gran Purga, que tuvo lugar entre 1937 y 1941, se fusiló a miles de personas, 7.000 según las autoridades actuales bielorrusas y más de 100.000 según historiadores locales. Para los opositores, el actual gobierno bielorruso ignora y menosprecia este memorial porque su mandato es una herencia y reflejo del sistema soviético. И Лукашенко, когда пришел к власти, он же не создал он не выдумал репрессивный аппарат. Он воспользовался тем репрессивным аппаратом, который был уже Советского Союза. La crisis dio un paso más en una dirección inesperada.
cuando la minoría católica del país se posicionó formalmente contra el uso de la fuerza policial contra los manifestantes. El líder de la Iglesia Católica Bielorrusa, Tadeusz Kondruszewicz, emitió un comunicado llamando al diálogo y a frenar las acciones policiales, a lo que el poder reaccionó negando la entrada al país del arzobispo y retirándole el pasaporte, algo que va contra la Constitución bielorrusa. La minoría católica representa el 17% de la población, con más de 1.600.000 fieles, y no es una comunidad heterogénea. Está compuesta por bielorrusos étnicos, ucranianos, lituanos y polacos. Pese a las medidas contra el arzobispo, las cabezas visibles de la Iglesia continúan con su crítica abierta al Estado. За ту невинную кровь, которая пролилась 9-10 числа, если мы будем молчать, мы ответим все. То, что я духовный, то, что мне больше открыто, я как и гражданин республики, я еще ярче должен высказывать свою позицию. Но видим, что диалога не получается. Мы переживаем за то, что творится на наших улицах. Мы переживаем за то, что нельзя спокойно выйти в город, погулять, потому что тебя могут просто задержать неизвестные люди. En el oeste del país, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia y Lituania, encontramos la ciudad de Grodno, ciudad que recoge en sí misma el paso agitado de la historia bielorrusa. Grodno fue parte del Gran Ducado Lituano, de la República Polaca y del Imperio Ruso, y de nuevo de Polonia para pasar luego a ser parte de la Unión Soviética tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Un pasado tumultuoso que ha dejado aquí una mayor variedad étnica que en el resto del país. La comunidad polaca es aquí más numerosa, una comunidad que dice sentirse agraviada por el destierro de su arzobispo y por las políticas del gobierno que, en su opinión, criminalizan a los bielorrusos de ascendencia polaca, tratándolos como quintacolumnistas. Lo cierto es que las relaciones entre Varsovia y Minsk son muy malas desde hace ya décadas. Varsovia acoge a los opositores bielorrusos dándoles una plataforma para seguir con su labor de oposición en la distancia, y Minsk siempre ha acusado al gobierno polaco de financiar las actividades opositoras en suelo bielorruso. En este contexto, los daños colaterales de esta guerra geopolítica lo pagan los ciudadanos corrientes, como este colegio polaco donde estudian aquellos niños que quieren conservar el polaco como segunda lengua. Este tipo de centros sufren a menudo la presión gubernamental como consecuencia de la crisis política. Дело в том, что есть давняя традиция в Республике Беларусь обвинять во всех политических кризисах Польшу. Я думаю, что это результат такой глубокой, глубинной полонофобии у Лукашенко. Лукашенко ненавидит Польшу, ненавидит Варшаву. Los católicos de Bielorrusia han encontrado en esta catedral ortodoxa un inesperado apoyo. El padre Pavel, sacerdote a cargo de la catedral de Grodno, catedral ortodoxa dependiente del Patriarcado de Moscú. Pavel se posicionó públicamente contra la retirada del pasaporte del arzobispo católico y contra el uso de la violencia policial contra los manifestantes. Para este sacerdote, una rara avis en la Iglesia Ortodoxa rusa, poco amiga de enemistarse con el poder, la situación tiene similitudes con los años de represión soviética contra el clero ortodoxo, represión que tiene en esta catedral una representación única en el mundo, con una colección de pinturas dedicadas a los años de terror que vivió la Iglesia durante la Revolución Bolchevique y los años de la Guerra Civil Rusa. Когда наступает день, и важно проявить свою принципиальность. Если вспомнить русского поэта Александра Галича, и все так же не проще, век наш пробует нас. Сможешь ли выйти на площадь в тот назначенный час? El desarrollo de los acontecimientos en esta pequeña república sin duda ha exacerbado el enfrentamiento entre las autoridades bielorrusas y sus vecinos occidentales, pero también parece haber pulsado el interruptor de un proceso que comenzó en los años 90 pero que parecía aparcado y olvidado por el propio presidente Alexander Lukashenko, un proyecto que podría cambiar el peso estratégico de este país y que también encierra riesgos e incertidumbres sobre la propia soberanía bielorrusa, la unión estatal entre Rusia y Bielorrusia. Fue el propio presidente Lukashenko quien, apenas llegado al poder a mediados de los años 90, propuso al entonces presidente Boris Yeltsin reunificar las estructuras estatales de Rusia y Bielorrusia, idea que fue refrendada con la firma de los dos presidentes en 1997.
Aquel tratado, que pretendía una integración paulatina, fue enfriado lentamente por Lukashenko tras la llegada al poder de Vladimir Putin en el año 2000. Trabajar con el nuevo inquilino del Kremlin resultó ser mucho más complicado que trabajar con el decrépito e influenciable Boris Yeltsin. Putin pronto comenzó a dejar claro que la unión estatal Rusia sería el hermano mayor. Лукашенко вел очень опасную игру. В свое время он хотел стать во главе этого союзного государства. Это не удалось ему в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Это ему не удалось. И в конце концов он понял, что свою власть он не может расширить на всю Россию. Он понял, что эту власть ему, если он хочет остаться у власти, ему нужно сохранить любым путем в Беларуси. Но Лукашенко защищал свою власть. Он защищал свою власть, используя при этом риторику защиты независимости государства. И где-то наши интересы и его интересы в этом совпадали, когда он противостоял Москве после заявлений Путина, что давайте входите 6 губерниями в состав России, давайте общую валюту введем, давайте военную базу. Но белорусские власти прекрасно понимали, что это пути к тому, чтобы действительно замаскированная, но инкорпорация. Pero según los años de mandato de Vladimir Putin fueron pasando y el peso de Rusia en el tablero internacional fue creciendo, la necesidad del Kremlin de tener a Minsk a su lado se hizo mayor y la integración fue avanzando paso a paso. У нас есть совместная группировка войск с Российской Федерацией, у нас есть совместная противоракетная оборона, у нас очень сильно завязано экономическое сотрудничество, у нас есть множество проектов в культурной сфере, например, российские граждане могут поступать в белорусские университеты без каких-то ограничений и наоборот. У нас давным-давно уже зона свободной торговли, у нас фактически единое гражданство. Можно сказать, что есть определенная такая негласная договоренность между Беларусью и Россией, которая заключается в том, что Беларусь является военным и политическим союзником России. Она входит во все интеграционные объединения под эгидой России, но Россия со своей стороны обязуется поддерживать белорусскую экономику через ряд субсидий, самые главные из которых это низкие цены на нефть и на газ. La integración económica ha tenido resultados positivos en las estructuras productivas bielorrusas, dependientes muy especialmente de Moscú, pero esta dependencia lleva consigo riesgos para un gobierno que se enorgullece de ser un país totalmente soberano. В России, особенно топливно-энергетический комплекс, рассматривает интеграцию как фактическое давление и диктат своих взглядов. Там считают, что Беларусь должна просто выполнять требования России, быть солидарна с этими требованиями. А Беларусь считает другому, что у нас имеется Евразийский союз, союзное государство, где принцип «одна страна, один голос», и там должно коллегиально вырабатываться коллективное решение, исходя из интересов всех стран-участниц. Вот разница. Второй момент. Российские компании желают приватизации белорусского государственного сектора экономики, за получение его, включения в свои компании. Основным партнером для Беларуси была, есть и тем более сейчас будет еще больше, это Россия. Это Россия. И это что касается экономики. Без того у нас наша экономика почти на 70% наш бюджет зависит от экономического сотрудничества с Россией. То у нас возникает вопрос, если у нас такой дисбаланс, что хочет Российская Федерация? Полного подчинения? Вместо строительства равноправного союза, превращения Беларуси в марионетку или протекторат? Вот в чем вопрос. La economía bielorrusa es sin duda un caso singular y en muchos aspectos es un ejemplo de éxito. Entre el 70 y el 80% de la economía está directamente gestionada por el Estado, pero hay libre mercado e iniciativa privada.
Apenas hay desempleo, menos del 4%. La tasa de crecimiento lleva varios años en un ritmo sostenido de un 6%. La deuda externa está controlada y la población viviendo por debajo del límite de pobreza está al nivel de los países europeos occidentales. Gran parte del éxito de esta receta, de este capitalismo de Estado, está en la convicción del propio Lukashenko y de su gobierno de que era necesario preservar las estructuras sociales heredadas de la Unión Soviética para evitar malvender los activos estatales a oligarcas locales, lo que de facto hundió la producción industrial en Rusia, Ucrania, Georgia y otras repúblicas soviéticas en los salvajes años 90. На протяжении 25 лет Республика Беларусь успешно вышла из того кризиса, который начался в начале 90-х в Советском Союзе и успешно развивается. Когда Лукашенко пришел к власти, он выбрал особый путь развития. Это не шоковая терапия и приватизация, что было в России, в Украине, в Польше. Это не интеграция в глобальные элиты. Лукашенко всегда выступал за многополярный мир и за вот именно суверенитет. Второй момент, ему не нравилась вот эта шоковая терапия и та несправедливость, которая идет после вот этой приватизации. И за это ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки, и в том числе и не Россия не любили Лукашенко. Сохранение, значит, капитала государства непосредственно на крупных предприятиях. Это сохранение сельского хозяйства. Именно, ну, как раньше это называлось, там, колхозы, сейчас называется сельскохозяйственные предприятия. Да? Очень много самых разных методик было сохранено. Но, что стоит отметить? Мы не живем, опять-таки, прошлым. Это не значит, что здесь сохранился Советский Союз. Многие системы отрабатывают свое, на основе них вырабатывается что-то новое в экономике, в pромышленности, в сельском хозяйстве, в молодежной политике. И мы от этого отказываемся, когда уже готовы спокойно перейти к чему-то новому. El Estado puso el foco en proteger las grandes industrias nacionales, como la fábrica Velaz, que produce maquinaria pesada para transporte de materiales en minería y que es líder mundial, vendiendo estas enormes máquinas no solo al espacio postsoviético, sino a más de 50 países. Много было сделано в плане именно сохранения действительно коллектива, прежде всего, именно квалифицированных кадров, но и само предприятие очень активно искало возможности, скажем так, и завоевания новых рынков, потому что рынок Советского Союза тогда тоже фактически был закрыт. Otro ejemplo de gran fábrica estatal que sobrevivió al derrumbe soviético fue la planta de tractores Belarus, líder de ventas en el espacio postsoviético y que desde el año 2000 vende también en el mercado europeo. Salvar la producción y los puestos de trabajo de esta fábrica, situada prácticamente en el centro de Minsk, fue de vital importancia en los años 90. Это один из крупнейших производителей, которых не так много на территории даже постсоветского пространства по мощности. Поэтому вклад, можно сказать, одним словом, огромный. У нас в данный момент на Минском тракторном заводе работает 18 тысяч человек. И если бы закрылся завод, представьте, сколько было бы людей безработных, да, куда девать вот эту массу людей? Люди начнут как бы возмущаться, мало там какие-то будут восстания, война y прочее. Ante la estabilidad laboral y presupuestaria que propició al país haber sabido conservar y desarrollar los activos heredados de la Unión Soviética, sorprenden las actuales protestas, más habituales en países con grandes problemas económicos. Los economistas coinciden en que las protestas no están ligadas a la situación económica y que entre las demandas de los manifestantes no está un cambio de paradigma económico, siendo el estancamiento en el poder adquisitivo una de las quejas más habituales. За последние 10 лет у нас наблюдается постоянная экономическая стагнация. Примерная заработная плата средняя 10 лет назад она была $450, прошло 10 лет и у нас она осталась $450. Первое, чего мы добивались, это чтобы прекратилось насилие. Второе, это непризнание выборов. Третье, это наказать тех, кто избивал белорусов, наказать тех, кто фальсифицировал выборы, освободить политических заключенных и всех, кто оказался за первые дни после выборов. И рабочие в том числе, они вот, просто начали бороться не за деньги, а за то, чтобы зваться людьми.
Pero la economía bielorrusa supo durante estos últimos años hacerse también un hueco a nivel internacional en el mercado tecnológico. La empresa Wargaming, ubicada en Minsk y que cuenta con más de 4.000 empleados en diversos países, comenzó hace 20 años un camino que les llevaría a desarrollar uno de los juegos más famosos a nivel mundial, World of Tanks. Éxito en el que también jugó un papel primordial el apoyo del Estado, tras crear un parque de alta tecnología. Парк высоких технологий, он дает дополнительные возможности для развития IT-компаний здесь, на территории Республики Беларусь, как то налоговые льготы, много также льгот для сотрудников, которые заняты в этой отрасли, и в целом благоприятный климат для развития бизнеса. Las ventajas fiscales han ayudado a que otros muchos pequeños negocios floreciesen en los años previos a la actual crisis, facilitando que el talento tecnológico se quedase en el país. En estas oficinas, donde se desarrollan juegos para dispositivos móviles, trabajan varias decenas de jóvenes bielorrusos que han optado por las nuevas tecnologías en vez de por el sector industrial. That makes it easier for business to to set up the business here and to grow the business here. But also, we have a great pool of talent, of tech talent. I guess our universities are known for preparing great tech specialists. En el panorama industrial y económico bielorruso, un nuevo actor se ha hecho fuerte en los últimos años, China, que ha elegido este país como centro de operaciones para su producción tecnológica, usando la posición geográfica de Bielorrusia como trampolín para vender en Rusia y en Europa. Sin duda, las buenas relaciones entre Minsk y Pekín han favorecido la aparición de nuevas plantas de producción, como la de la multinacional china Geely, que cuenta con una planta en el país desde 2011 y que da empleo directo a 1 millar de personas y que tiene una capacidad de producción de 60.000 vehículos anuales. El mercado de la venta del automóvil en manos privadas también ha experimentado un fuerte impulso durante estas últimas décadas, dejando atrás el estereotipo de país soviético con un parque automovilístico escaso y anticuado. 70% экономики это составляют это государственные предприятия. Это ни в коем случае не мешает развитию частного бизнеса. Вот взять для примера нашу компанию. Мы свой бизнес начали 30 лет назад. У нас в компании работало всего лишь 10 человек. Сейчас у нас 4 дилерских центра, и оборот нашей компании составляет 75-80 миллионов долларов в год. Поэтому для развития бизнеса вы видите, что есть очень прекрасная почва. Pero es en el sector rural, alejado de las grandes ciudades, donde el estancamiento económico es mayor. Bielorrusia conservó el sistema productivo agrario soviético, basado en la granja colectiva, el kolhoz, que en muchos casos era y es un sistema subsidiario, donde los puestos de trabajo no dependen de la productividad de la granja. En Rusia este sistema desapareció por completo en los años 90, pero en Bielorrusia el gobierno optó por continuar con él como método de conservar a la población y sus puestos de trabajo en las zonas rurales. Un sistema que en algunas partes sobrevive gracias a los bajos salarios de los trabajadores. En el sur del país, junto a la frontera con Ucrania, está la región de Gomel, una región agrícola, donde la economía se sustenta en las explotaciones colectivas, y que fue, a su vez, la región más golpeada por el accidente de Chernóbil en 1986, cuyas consecuencias todavía se dejan notar. Entramos en la llamada Reserva Radiológica de Polesia, un enorme territorio de más de 2.000 kilómetros cuadrados que recibió las mayores dosis de materiales radioactivos pesados aquel abril de 1986. Aquí vivían más de 22.000 personas en una infinidad de pequeñas aldeas, habitantes que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y que fueron evacuados tras la explosión del reactor, que se encuentra a muy pocos kilómetros al sur, en la vecina Ucrania.
Ahora aquellas granjas y aldeas están vacías, observando el paso del tiempo, un silencioso museo del desastre, un territorio que no podrá volver a coger de nuevo vida humana en cientos de años. Еще почти 300 лет до того, чтобы эта территория стала абсолютно безопасной. Спустя более чем 30 лет после катастрофы, когда мы говорим об опасности от Чернобыля, которую люди получают с продуктами, то тут такой будет определенный хит-парад по опасности. Это грибы, номер один, это ягоды. Con el territorio libre de seres humanos, los animales salvajes deambulan a sus anchas, siendo la caza ilegal otro peligro, ya que para estos animales no hay fronteras, ni visados, ni controles, y los lobos, ciervos o jabalís pueden estar hoy comiendo junto al reactor de Chernóbil y mañana pasear por las aldeas habitadas colindantes a la reserva. Los trabajadores de esta reserva miden periódicamente los niveles de radiación y estudian el impacto de los isótopos radiactivos en los animales y plantas. También controlan que cazadores y curiosos no entren en la zona, a la que se permite entrar tan solo a científicos y periodistas. Pero a apenas 3 kilómetros del perímetro de la zona prohibida, la vida humana ha retornado a su lugar. Natalia regresó a la aldea que su familia abandonó en 1986, pese a que la zona fue desalojada oficialmente por el Estado. Радиация случилась, нас вывезли в Юреческий район. Замуж там вышла. Пожила там немного. Мне не понравилось, мы сюда вернулись. И вот 20 лет, 23 года я здесь живу. Las gentes de estas aldeas, muchas de ellas sin agua corriente o calefacción, trabajan en el sistema estatal de granjas colectivas. Sus salarios son, denuncian, míseros, lo que les obliga a cultivar hortalizas y criar animales en una tierra contaminada, un círculo vicioso muy difícil de detener. Пока не будет экономического развития этого региона, пока не будет у людей достойной зарплаты и хорошей интересной работы, они не смогут пойти в магазин и купить там ту же картошку, там, шампиньоны и так далее. То есть как-то обойти и изменить эту ситуацию. Los habitantes de estas zonas rurales tienen casas de propiedad estatal, por las que no han de pagar, y la educación o la sanidad son totalmente gratuitas. Aún así, poner comida sobre la mesa solo es posible sacándola de la tierra. Svetlana, madre soltera de 4 hijos, asegura que su salario en una granja del Estado es indigno y que apenas sí consigue comprar ropa una vez al año para cada uno de sus hijos. Зарплаты очень маленькие, очень маленькие. На эти зарплаты невозможно прожить месяц. Работа тяжелая, я как подменная доярка. Подменная доярка, приходится проводить время где-то по 12 часов в сутки на работе. Например, у меня зарплата 320 рублей, может быть 330. Если бы не свое хозяйство, прожить никак нельзя за эту зарплату. Согласны? Bielorrusia es un país pequeño, su población apenas llega a los 9,5 millones de personas, 2 millones menos que los habitantes que tiene Moscú. Por ello no es de extrañar que todas las esferas de la vida estén influenciadas por el gigante vecino, con quien comparte, además de una historia de siglos, idioma, literatura y arte. La vida cultural también está muy marcada por las raíces rusas del teatro o la literatura, pero para la mayoría de bielorrusos esto no es un problema ni un punto de fricción, como sí ocurrió, por ejemplo, durante las revueltas de Maidán, donde el uso del ucraniano se convirtió en un instrumento de lucha. Мы работаем вообще на первоисточнике автора. Вот как написана пьеса, мы так и работаем. Все наши актеры владеют белорусским языком. В Белоруссии очень легко можно также перейти, например, с русского языка на белорусский. Если ко мне обращаются люди по-белорусски, я с ним отвечаю на белорусском. На мой взгляд, тут вопрос не надо ставить так однозначно, или Россия, или Европа. На самом деле культура должна быть многовекторной. Para los sectores más nacionalistas de la oposición bielorrusa, aquellos que llevan en la batalla contra Lukashenko prácticamente desde el primer día que éste llegó al poder, la presencia cultural rusa es vista como una colonización cultural. Vladimir sufrió el exilio y estuvo encarcelado, y iba luchando décadas por la promoción del idioma bielorruso. Русификация при режиме Лукашенко была гораздо более глубокой, чем она была во времена Советского Союза. Во времена Советского Союза все-таки существовали белорусские институты,
так или иначе развивалась белорусская культура, литература и так далее. При режиме все это стало уничтожаться. Como en otros países donde el idioma nacional es el minoritario, la defensa y promoción del lenguaje pasa por la sociedad civil, como por ejemplo los grupos folclóricos y culturales, que mantienen viva la tradición de las viejas canciones bielorrusas. Ну, я думаю, что это все развивается. Сейчас я вижу тенденцию, особенно вот после последней вот недели, заходишь в магазин, ни с того ни с сего слышишь, как на кассе стоит человек и вдруг по-белорусски начинает там что-то разговаривать с продавцами. Если слышишь белорусский язык сейчас в городе ни с того ни с сего, скорее всего, это какой-то очень образованный человек. Pero el uso del idioma nacional no se limita solo al folclore, sino que su uso también se da en otros sectores de las artes. El grupo musical Mutnea Boka, uno de los más conocidos del país en idioma local, ha conseguido lograr la fama en bielorruso. Posicionado políticamente con los manifestantes, Eugeni, su cantante, pasó 15 días en prisión por dar un concierto durante una manifestación. Para ellos, como para la mayoría de los jóvenes, el idioma no es un problema ni una limitación, menos aún en el mundo actual. У нас есть телевидение государственное, которое транслирует в основном назидательно российские каналы. Но ведь молодежь и люди среднего возраста адекватные, они ведь в основном это пользователи интернета, ютуба, если хотите. И то, что мы географически и государственно не являемся частью западного света, это абсолютно не значит, что в умах многих наших людей не посеяно то самое зерно стремления к лучшему и светлому. El idioma ruso y bielorruso conviven en este país sin problemas, como también lo hacen los ciudadanos de ambos países. Innumerables son los ciudadanos bielorrusos que viven y trabajan en Rusia, y muchos los rusos que viven en Bielorrusia, como Olga, bailarina profesional llegada desde los Urales y que decidió instalarse en Minsk. Здесь люди намного доброжелательнее, намного отзывчивее. То есть я жила и выросла в Перми все детство, и у нас город, наверное, таких людей очень черствых, то есть никто не улыбается, не здороваются, то есть вот так. А здесь люди открытые, мне, конечно, это невозможно мимо этого пройти. Все, что сейчас происходит в стране, ну, большая трагедия для всех живущих. Я не поддерживаю, так скажем, ну, то есть я не могу, у меня нет права выбора власти, потому что я иностранный гражданин. Но как бы наблюдателем все равно являюсь. Мне грустно будет, если отношения разорвутся. Будет очень грустно, потому что действительно страны-союзники, как бы братские народы, так можно сказать. И хотелось бы, чтобы все осталось как есть или стало лучше. Fundado en 1933, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Bielorrusia es un claro ejemplo de los lazos culturales entre Rusia y Bielorrusia, basadas ambas escuelas en el método académico de la Escuela Vaganova en San Petersburgo. Entre el cuerpo de bailarines de esta compañía hay, además de bielorrusos, rusos, ucranianos y bailarines de otras exrepúblicas soviéticas, repúblicas que unificaron su método muy especialmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Но на самом деле после войны, после военного времени, да, сюда приехали педагоги Питера и Москвы. У нас не было белорусских педагогов. Мы учились у Питера и Москвы. Поэтому все традиции, все основы — это русская школа Вагановой. Como sucedió con otras instituciones culturales estatales, los trabajadores de este teatro se posicionaron públicamente contra el uso de la violencia policial contra los manifestantes, muy especialmente después de que el hermano de una de las bailarinas resultase gravemente herido por una carga policial. Наша большая часть артистов, не только балета, а также оперы и
оркестра мы записывали видео, что мы не согласны, и мы ни в коем случае не можем просто так оставаться в стороне. Вот. А здесь получается, что ты, имея какой-то другой политический взгляд, ну, то есть ты не можешь это выражать свободно. La sociedad bielorrusa, como otras muchas en el espacio soviético, batalla contra su pasado, contra sí misma, en busca de una identidad y de un futuro que solo ella en su conjunto podrá decidir. El camino a seguir es la decisión crucial que marcará el futuro del país. Революция – это очень страшный процесс, процесс ломки. Михаил Булгаков высказал другую идею – эволюции. Вот эволюция, я сторонник эволюции, потому что, ну, всегда после взрыва пустота. Я воспитываю свою дочь, я ее воспитываю для того, чтобы она не боялась, для того, чтобы она была личностью, а не для того, чтобы она потом вышла со своим мнением и ее просто размазали на асфальте. Почему сегодня говорят реформы или перемены или еще что-то? Безусловно, они нужны, и они происходят, но происходят планомерно, плавно, чтобы не пострадало население. Потому что у президента самое ключевое сегодня – это внимание к каждому человеку. Рано или поздно Беларусь станет нормальной европейской страной, той страной, в которую всем будет хотеться приехать. Ну и в принципе той страной, жизнью в которой будут все гордиться. Bielorrusia busca su futuro, una encrucijada no exenta de peligros y de enemigos, la decisión más trascendental que ha de tomar el país para el futuro de las próximas generaciones.